अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बढ़ती जा रही है और मुसलसल जो मुतासरीन हैं उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और जो रोज़ाना की अगर हम बात करें तो 5000 के करीब अफराद जो है वो मुतासिर हो रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 201 अफराद इस मोहलिक बीमारी के बायस वफ़ात पा चुके हैं। नाजरीन, अमरीकी हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट जनूबी एशिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में जिस तरह से ख़तरनाक हद तक शरह बढ़ी है कोरोना की और अमवात की शरह वहाँ पर बढ़ी है, तो उसका जो असर है वो जनूबी एशिया के दीगर ममालिक पर भी पड़ सकता है। ख़ुसूसन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका पर इसका असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के हवाले से ये बात की गई है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा शरह है, अगर ये शरह बरकरार रहती है और जिस तरह से अवाम बेएहतियाती कर रहे हैं, अगर वो बेएहतियाती अपनी जारी रखते हैं और वैक्सीनेशन का जो अमल है जो कदरे अब तेज़ हुआ है, अगर ये तेज़ नहीं होता तो फिर ये शरह काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि अगस्त तक अगर पाकिस्तान में ये शरह कंट्रोल नहीं होती तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। यहाँ तक कहा गया है कि 2,40,000 अफराद यौमिया इस वबा से मुतासिर हो सकते हैं और जो इसमें अमवात हैं वो 23,000 तक बढ़ सकती हैं। तो ये एक तशवीशनाक अमर है। हमें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। पहले भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता रहा है गुज़िश्ता 1.5 साल में, और अब चूँकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा बिल्कुल करीब है, आखिरी अशरे में क्योंकि बहुत से बड़े बड़े मजहबी इज्तिमाआत होते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, ईद के इज्तिमाआत होते हैं, इसलिए अभी से इक़दामात जो है उसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का जो आगाज़ है वो एतिकाफ़ और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के यौम शहादत से होता है और इस वजह से मसाजिद में जो है अवाम की एक बड़ी तादाद आती है और ख़ुसूसन आखिरी अशरा चूँकि लोग मग़फ़िरत की दुआओं के लिए आते हैं, अपने जो प्यारे उनके वफ़ात पा चुके हैं उनके ईसाल के लिए ख़त्म कुरान की जो है वो तकारीब का इनेकाद भी किया जाता है। तो इस वजह से जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में मसाजिद में भी जमा होते हैं और अपने घरों में भी मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया जाता है। तो इस हवाले से अब SOPs जो हैं उन्हें सख्त किया जा रहा है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत उनकी पूरी हुकूमत ने ये तय किया है कि मुख्तलिफ़ मराहिल में तमाम जो शोबाए ज़िंदगी हैं, उनकी जो अहम शख्सियात हैं उनसे मुशावरत की जाएगी ताकि इस मोहलिक वबा से बचा जा सके। इसी सिलसिले में रात को वजारत मजहबी अमूर में एक अहम तरीन इजलास हुआ। उस इजलास से पहले सैयद शिया उलमा के साथ एक मीटिंग की गई और मीटिंग में यौम अली के जुलूस, मजालिस अज़ा के मामलात, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया और ये तय पाया है कि मजालिस और जुलूस अज़ा में SOPs के साथ शिरकत की जाएगी। लोग मसाजिद में जब जाएंगे, इमाम बारगाहों में जाएंगे तो अपनी जान-नमाज़ें साथ लेकर जाएंगे, वज़ू घर से करके जाएंगे और समाजी फासले का ख्याल रखते हुए जुलूस में और मजलिस में शिरकत की जा सकेगी। और उसके साथ साथ मसाजिद में भी लोग जाएंगे तो वो SOPs का ख्याल रखेंगे। उसके साथ जो दूसरा मामला है वो है एतिकाफ़ का। एतिकाफ़ के हवाले से हुकूमत ये कहती है कि तमाम मुतकिफ़ीन से गुजारिश है कि वो इस दफ़ा इज्तिमाई एतिकाफ़ करने के बजाय अपने घरों में एतिकाफ़ करें ताकि वो ख़ुद महफूज भी रहें और एतिकाफ़ की जो बरकतें हैं वो भी वो समेट सकें और उससे भी वो महरूम न रहें। उसके बाद तीसरा मरहला है मसाजिद में ख़त्म कुरान की तकारीब, क्योंकि आखिरी अशरा होगा और हर मस्जिद में तरावी का ख़त्म कुरान होगा, तो इस सिलसिले में भी लोगों की बड़ी तादाद आती है। उस हवाले से भी SOPs जो हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं और 1-2 दिन में अहले सुन्नत के जय्यद उलमा के साथ वज़ारत मज़हबी अमूर की एक अहम बैठक हो सकती है।
چوتھا جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے چاند رات کو عوام کی شاپنگ۔ اس حوالے سے حکومت نے ابھی سے طے کر لیا ہے کہ چاند رات کو شاپنگ نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ مارکیٹس میں ہوگا۔ طے کر لیا گیا ہے کہ 8 مئی سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی، پبلک پارکس بند رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی مارکیٹس بند رہیں گی۔ صرف جو چھوٹی دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی جن میں روزمرہ کی اشیاء درکار ہوتی ہیں، میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی، لیکن کپڑوں کی دکانیں بند ہوں گی، بکس شاپس بند ہوں گی، جوتوں کی دکانیں بند ہوں گی، اور اس طرح سے جہاں پہ شاپنگ ہوتی ہے یا جہاں پہ جمع غفیر کا خدشہ ہے وہ تمام شاپس بند رہیں گی۔ تو 8 سے 16 کے درمیان یہ تمام دکانیں جو ہیں، یہ تمام مارکیٹس جو ہیں، یہ بند رکھی جائیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر دیا جائے گا، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال جس طرح سے خصوصی ٹرینیں چلائی جاتی ہیں عید کے موقع پر، وہ ٹرینیں بھی نہیں چلائی جائیں گی، اور قیدیوں کے ساتھ جیلوں میں جو ملاقاتیں ہیں انہیں بھی مئی کے پہلے ہفتے سے معطل کر دیا جائے گا۔ یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو بچایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عید کے اجتماعات ہیں اس حوالے سے بھی علماء کرام کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ لوگوں کو قائل کریں کہ وہ فاصلے پر رہیں، ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، بلکہ دور سے سلام کریں اور دور سے عید مبارک کریں، تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ تو یہ اقدامات جو ہیں حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عید الفطر کی جو چھٹیاں ہیں وہ 10 مئی سے دی جا رہی ہیں، اور 10 مئی سے 16 مئی تک چھٹیاں ہوں گی۔ 16 مئی کے بعد پھر حکومت دیکھے گی کہ آیا کتنا عمل ہوا ہے ایس او پیز پر۔ اگر ایس او پیز پر عمل نہیں ہوتا اور اگر عوام کی طرف سے احتیاط نہیں کی جاتی اور بہتر رد عمل نہیں آتا تو پھر اس صورت میں سخت لاک ڈاؤن لگنے کا بھی امکان ہے۔ آج حکومت پاکستان کی طرف سے پورے ملک میں یوم دعا منایا جا رہا ہے، اور عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آج کے روز خصوصی دعائیں کریں تاکہ عالم انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا مل سکے۔ تیسری جو مذہبی حلقوں سے جڑی ہوئی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے درخواست دے دی ہے وزارت داخلہ کو کہ ہمارا کسی قسم کی دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا جو احتجاج تھا وہ صرف اور صرف تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے تھا، اس لیے ہم سے پابندی اٹھائی جائے۔ اس حوالے سے آج وزارت داخلہ میں اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ آیا تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹائی جائے یا نہ ہٹائی جائے۔ البتہ ان کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے، اور درپردہ مذاکرات جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ 4تھ شیڈول کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ آج 4تھ شیڈول کے معاملے پر بھی غور کرے گی وزارت داخلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے پابندی ہٹانے یا اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی کرے گی۔ تو آج شام تک یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ آیا وہ پابندی ہٹائی جاتی ہے، آیا 4تھ شیڈول سے ان کے رہنماؤں کے نام نکالے جاتے ہیں اور سعد رضوی کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیجئے۔ اور آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ کرونا ایک مہلک وبا ہے، اس سے بچنے کے لیے احتیاط کیجئے۔ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو گھروں سے مت نکلیے۔ شکریہ۔